السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله على بركة الله. نبدأ حصة جديدة وصفحة جديدة. Donc, évaluation, communication et acte de langage. La page 200. C'est la dernière semaine, semaine 32 de la 6e séquence, les jeux et les sports. Donc là, c'est une séance d'évaluation. يعني هذه حصة اللي غتقوم فيها المكتسبات ديالك. Communication et acte de langage. Observe ses vautours. Choisis un sport et informe tes camarades. Est-ce un sport collectif ou individuel? Quel est le nombre de joueurs? Quelles sont la tenue et le matériel nécessaires? Quel est le lieu? Quelles sont les règles à respecter? Donc هاد les questions هادو فقط توجيهية. donc المطلوب منكم ملاحظة الصور، اختيار رياضة من الرياضات المقترحة وتقديم معلومات للأصدقاء ديالك. et informe tes camarades. donc غادي تعطيهم معلومات على أحد هذه الرياضات. donc في الرياضة الأولى عندنا لا بوكس، في الرياضة الثانية عندنا لو سيكليزم، والرياضة الثالثة عندنا سي تري بيان ليكيتاسيون. دونك ماشي نشوفو لو بوني يسحب لنا غادي نديرو اون بالاد اون بوني، نو سي ليكيتاسيون يعني الفروسية. وطبعا الفروسية كتبدا بالتمرن على لو بوني لأنه سهل التحكم فيه قبل التمرن مع الفرس. دونك غادي نحددو اسكو سي ان سبور كوليكتيف يعني جماعي و انديفيدويل يعني فردي. Quel est le nombre de joueurs? donc هنا le nombre de joueurs إلا كان طبعا جماعي فغادي نذكروا عدد اللاعبين فيه. Quelles sont la tenue؟ مثلا في لا بوكس شنو هي لا tenue، في السيكليز، في ليكيتاسيون. دونك كل رياضة عندها لا tenue ديالها يعني اللباس ديالها. Quel est le lieu؟ donc فين كتمارس هذه الرياضة، واش في قاعة مغلقة، واش في الهواء الطلق إلى آخره. Quelles sont les règles à respecter؟ إذا ما هي القواعد اللي خاصنا نحترمو في هاد اللعبة هادي. donc moi j'ai choisi la boxe et c'est à vous de choisir le sport qui vous convient ولا اللي عندكم عليه معلومات أكثر. donc on va dire la boxe est un sport de combat. يعني رياضة فيها مبارزة. opposant deux adversaires. إذا ملي كنقول opposant deux adversaires donc c'est un sport, c'est très bien, c'est un sport collectif de la même catégorie de poids. يعني من نفس الوزن. كنقولوا وزن الريشة، وزن البعوضة، الوزن الثقيل إلى آخره. دونك كيتنافسوا من نفس الوزن. إلا كان وزن البعوضة فهما بجوجهم نفس الوزن. دونك هذه أوزان كتسمى في لا بوكس. مع العلم ان كاين نوعين من لا بوكس، كاينه لا بوكس فرونسيز وكاينه لا بوكس انجليز، كل وحده وعندها القوانين ديالها ما كيختلفوش بزاف، مي كيبقى بعض الاختلافات اللي نقدروا نقولوا ليها ايضا جوهريه. donc deux adversaires qui se frappent à coups de poing en portant des gants spéciaux et un short. donc كيتبارزوا اللكم بالايادي، دي غون سبيسيو اي ان شورت. هذه لا توني اللي كيلبسوها، فما كيلبسوا لي غون ضروري، وكيكونوا هاد لي غون اللي كيكونوا مطلاسي يعني فيهم لاموس باش ما تقصحوش الاصابع ديالهم. pour remporter un combat le boxeur frappe sur le torse. torse هو يعني الصدر ديالو بين الكتفين. et la tête de son adversaire de façon à le mettre à terre pendant plus de 10 secondes. donc هذه قواعد اللعبة كيفاش بغينا نربحو. انت غتربح quand tu tapes ou bien quand tu frappes fort ton adversaire entre le torse ou bien à la tête et tu le mets par terre pendant 10 secondes. donc خاصو يبقى مغلوب لمدة 10 ثواني، يعني يكون طايح
يعني منهزم مدة 10 ديال الثواني. أما إلا وقف في الحلبة قبل من 10 ثواني فلو كومبا il va continuer. دونك الصراع غادي يستمر. Si ce n'est pas le cas, c'est le boxeur qui a été désigné par les membres des jurys, bien sûr, par les juges qui remportent le combat. Donc, il a ما انتهتش لو كومبا بسقوط احد اللاعبين لمده 10 ثواني، فلي جوج كيختاروا على حسب النقاط اللي جمعوا لكل متبارز. Donc je vais vous montrer le texte, c'est tout petit. Donc j'ai essayé de résumer les informations comme ça vous aurez une idée générale. Donc القواعد هي كثيرة، المعلومات اكثر، لكن هذا كيبقى ملخص مصغر le sport ديال la boxe. Donc je vais vous relire. La boxe est un sport de combat opposant deux adversaires de la même catégorie de poids qui se frappent à coups de poing en portant des gants spéciaux et un short. Pour remporter un combat, le boxeur frappe sur le torse et la tête de son adversaire de façon à le mettre à terre pendant plus de 10 secondes. Si ce n'est pas le cas, c'est le boxeur qui a été désigné par le juge qui remporte le combat. Donc là, c'était notre petit texte informatif sur la boxe. Et c'est à vous de choisir d'autres sports comme vous voulez, celui que vous avez beaucoup d'informations. Donc يمكن لكم تختاروا اي رياضه، خصوصا الا كنتو كتمارسوا شي رياضه فيمكن لكم تعطيو عليها هي نيت معلومات، بحال مثلا اغلب الوليدات كيبغيو الكاراتيه، لو فوتبول، لو جودو، فكتلقى الوليدات كيمارسوا هاد الرياضات، فغادي نحولوا هذيك الافكار او هذيك المعلومات اللي عندنا على هاد الرياضه الى جمل informatif et on forme un petit texte informatif. sujet verbe complément. ديما كنقول الجمله ما تكونش طويله. sujet verbe complément باش ما نغلطوش في لو تكست وما نديروش لا ريبيتيسيون بزاف. On passe au deuxième exercice. Imagine que tu as suivi des cours de natation ou d'un autre sport et que tu as participé à ta première compétition avec succès. Raconte ce souvenir. Donc, on va imaginer. Donc, imagine que tu as suivi des cours. Donc, on va seulement imaginer. Ou bien, si vous les suivez réellement. Donc, إلا كنتو بصح كديروا هاد لي كور فغادي نعاودو نتخيلوا المواقف ديالنا في هاد الحصص. Donc, imagine que tu as suivi des cours de natation. Donc, تخيل أنك تبعتي حصص ديال السباحة. Donc, la natation سباحة، l'équitation الفروسية، ou d'un autre sport أو رياضة أخرى. Donc, أنت تبعتي فيها الحصص كتمرن عليها et que tu as participé à ta première compétition avec succès. Donc شاركتي في المنافسة ونجحتي فيها بتفوق. raconte ce souvenir يعني اروي هاد الذكرى وهذه الذكرى. Alors la semaine dernière, j'ai participé à ma première compétition en natation. C'était une expérience
inoubliable. دونك كانت تجربة لا تنسى. وطبعا أول تجارب في أي حاجة عشناها فهي لا تنسى. دونك المرة الأولى لا تنسى، إلا كانت المرات المتتالية فهي تتكرر وبالتالي كتصبح روتين. فأول أول فرحة وأول نصر وأول نجاح لا ينسى. Donc là, c'était une expérience inoubliable. J'ai réussi à dépasser tous les nageurs et à remporter la médaille d'or. إذا تمكنت أنني نفوت جميع السباحين ونحصل على الميدالية. Très bien, الميدالية الذهبية. إذا احتل la première place, c'est-à-dire il était le premier, donc كان هو الأول واخذ الميدالية الذهبية. Ma réussite est le fruit d'un entraînement de plusieurs mois. Je suis contente et fière de mon progrès. Alors هنا content غنديرو content لأن قلنا nageur. هنا درناها masculin, donc c'est une personne masculine qui parle. On va dire je suis content ou ماشي contente. Donc غادي نخليو le masculin qui parle. Donc vous supprimez la lettre E et on laisse que c'est un joueur qui parle. Donc je vous relis le texte sans explication en arabe. La semaine dernière, j'ai participé à ma première compétition en natation. C'était une expérience inoubliable. Donc, inoubliable, zna un préfixe in ou able, c'est un suffixe. J'ai réussi à dépasser tous les nageurs et à remporter la médaille d'or. Ma réussite est le fruit d'un entraînement de plusieurs mois. Je suis content et fier de mon progrès. Donc jusque là se termine notre partie de communication. Donc انتهت الحصة ديال la communication. اللي مهتم بلا ليكتور غادي تكون في الفيديو الموالي. يكفي تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. فما باش ما تكونش لا فيديو طويله. اللي بغى لا كومونيكاسيون دونك كاينه في هاد لا فيديو. Si vous êtes intéressé par la lecture غنديرها في لا فيديو suivante إن شاء الله. دمتم في رعاية الله ووفقكم الله أبنائي الأعزاء.